Pues primero que nada, buenas noches. Before anything, good evening. Y para el grupo que nos está acompañando esta noche, And for the group who's here with us tonight, mi nombre es Sergio Soto, soy estudiante del seminario en CEPE, México. I am Sergio Soto. I'm a seminary student at CEPE, Y pues es la primera vez que me toca compartir aquí en Getsemaní. and it's the first time I'm able to teach here at Gethsemane. Y pues que Dios nos bendiga, ¿no? And may the Lord bless you. Vamos a estar viendo lo que es la salutación a Colosenses, We're going to be looking at the salutation to the Colossian church, que consta del capítulo 1, versículo 1 y 2, si gustan buscarlo ahí en sus Biblias. which is Colossians chapter 1, verses 1 and 2. Voy a leerlo para ustedes. I'll go ahead and read it for you guys. Ok. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Colossians chapter 1, verses 1 and 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colossians chapter 1, verse 1 says, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother, to the saints and faithful brothers in Christ at Colossae, grace to you and peace from God our Father. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Señor, te damos gracias por una noche más que nos tienes aquí en tu santo templo. Lord, we give you thanks for another night in which you have us in your holy sanctuary. Te pido, Señor, por los hermanos que tal vez vengan en camino. We ask, Lord, for the brothers who are on their way. Y te pido por mi hermano Jonathan y por mí, Señor, para que podamos ser claros And I ask for Brother Jonathan, for myself, that we may speak clearly en lo que es la predicación de tu palabra, Señor. in what is the preaching of your word, Lord. En tu bendito nombre oramos. Amén. In your holy name we pray. Amen. Muy bien, hermanos, pues estamos en lo que es Colosenses. Very well, Primero, brothers. perdón. We are in Colossians. Primero que nada, siempre que se inicia una epístola o un libro en general, se tiene que dar lo que es el contexto. Before we enter into a book, we always have to give the context. Y pues lo más obvio es que es la ciudad de Colosas. And the most obvious is he's speaking to the city of Colossae. Esta ciudad se encuentra en lo que era Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. This city was in Asia Minor and what we know today as Turkey. En el valle del río Lico, junto a otras ciudades conocidas como Laodicea e Hierápolis. It was near the valley of the river Lico, and also next to other cities such as Laodicea and Hierapolis. Aunque en tiempos anteriores fue una ciudad importante en el comercio, And in that time, it was a very important city in commerce. en la época de Pablo ya había perdido una cierta influencia. But in the time of Paul, it had lost a lot of influence Frente a sus ciudades vecinas, que ya les mencioné, que era Laodicea e Hierápolis. It had lost influence in the cities of Laodicea and Hierapolis. Tenía una población que era de griegos, judíos y en su mayoría gentiles. It had a population of many Greeks and Gentiles. Había influencia filosófica. There was a lot of philosophical influence. Traían esta religión por deportaciones antiguas de parte de los judíos. They had brought different religions from the Greek tradition. Los gentiles traían prácticas paganas e idolatría, también cultos misteriosos. The Greeks had brought mysticism and Gnosticism. Esto convirtió el lugar en un lugar lleno de sincretismo religioso, This had brought up a lot of syncretism, religious syncretism. lo que es que mezclaban creencias judías, filosofía griega y prácticas paganas. Syncretism being philosophy, Greek philosophy, and Jewish religion. Esto es en cuanto a las personas que conformaban este lugar, This was making up the people of Colossae. pero lo que conformaba la iglesia en Colosas, But what made up the church of Colossae, primero que nada, era que curiosamente esta iglesia no fue fundada directamente por Pablo. Curiously, with the church in Colossae, it was not founded directly by Paul. Probablemente fue fundada por Epafras, un colaborador de Pablo It was probably founded by Epaphras, a co-worker with Paul, y nativo de Colosas. and who was also native of Colossae. Ahora la circunstancia era
que Pablo nunca había visitado personalmente esta iglesia, al menos hasta este punto en la historia. And the circumstances we see here is that Paul had never visited the church in Colossae up to this point. Esto lo podemos ver en Colosenses 2:1, un poco más adelante que lo que vamos a ver hoy. And this we can see ahead in chapter 2, verse 1. Y la situación de la iglesia, hablando espiritualmente, es que aunque era una iglesia fiel, And spiritually speaking, even though the church was faithful, enfrentaba peligros doctrinales que amenazaban su fe en Cristo. they were fighting against dangerous doctrines that attacked their faith in Christ, La conocida herejía en Colosas, which was a known heresy in Colossae. lo que motivó a Pablo a escribir esta carta. And that is exactly what motivated Paul to write this letter. No era un error único y definido, It was not a specific error, sino una mezcla peligrosa de ideas. rather it was a dangerous mixture of ideas. Era lo que era el legalismo judío, It was a Jewish legalism, misticismo y culto a ángeles mysticism and worship to angels, y filosofía humana. and human philosophy. En resumen, era un sincretismo que decía, si Cristo es bueno, pero necesitas algo más. In short, it was basically saying, yes, Christ is good, but you need something more. Entonces el propósito de Pablo en esta carta So the purpose of Paul in this letter es afirmar la suficiencia y supremacía de Cristo. is to affirm the sufficiency and the superiority of Christ. Recordar que en Cristo ya tienen plenitud To remind them that in Christ you are full, y guardarlos de caer en doctrinas engañosas. and to help them from falling into false doctrine. Ahora creemos que Pablo escribe esta carta desde la prisión en Roma. Now we believe that Paul wrote this letter from the prison in Rome, ¿Y por qué escribe? and we see why he writes, Para mostrar que Cristo es suficiente y supremo to show that Christ is sufficient and supreme, y que fuera de Él no hay nada que buscar. and that outside of Christ there's nothing else. Y ahora para los que apuntan, And for those who are taking notes, podemos ver el título ahí. we can see the title up here. La situación de Colosenses, una iglesia sostenida por Dios. We can see the situation of Colossae being supported by Christ. Y les tengo una pregunta inicial, hermanos. And I want to ask you a question, brothers. ¿Alguna vez recibimos una carta que nos marcó la vida? Have you ever read a letter that marked your life? Quizás una carta de aceptación a un trabajo, Maybe a letter receiving you to a new job, una carta de amor o incluso un mensaje que te animó cuando estabas en una prueba. a love letter, or even a letter that encouraged you when you were in tribulation. Las cartas tienen ese poder, hermanos. Letters have that kind of power, brothers. Pero esta carta a los colosenses But this specific letter to the Colossae no es solo un mensaje humano, is not just a human message. sino palabra inspirada por el Espíritu Santo. Rather, it is the word which was inspired by the Holy Spirit. Y ahora algo importante. And now something important. Muchos creyentes tienden a leer las salutaciones de Pablo Many people read the salutations of Paul como simples protocolos de cortesía, as simply protocol. pero en la Biblia nada es casual. But in the Bible, nothing is by accident. Aquí encontramos verdades profundas Here we find deep truths que la iglesia de hoy necesita. that the church needs today. La salutación nos revela tres grandes realidades Here, the greetings show us three valuable truths. que van a ser los tres puntos que vamos a ver esta noche. That will be the 3 points that we will see today. El mensajero del Evangelio, The messenger of the gospel, la identidad de la iglesia the identity of the church, y la bendición de Dios. and the blessing of God. Entonces, punto número 1, So let's see point number 1, el mensajero del Evangelio. the messenger of the gospel. Esto conforma el versículo 1. This we see in verse 1. Podemos ver ahí, We can see there. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. We see Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother. Palabras importantes, hermanos. These are important words, brothers. Pablo, apóstol de Jesucristo. Paul, an apostle of Christ Jesus. La palabra apóstol significa enviado en su idioma original. The word apostle in the original language means a sent one. Pablo no se autonombró, Paul is not naming himself. fue llamado directamente por Cristo Rather, he was named and called by God himself en el camino a Damasco. on the way to Damascus. Esto lo vemos en Hechos 9:15. That's what we see in Acts 9:15. Esto afirma que la autoridad del mensaje, hermanos, no viene del mensajero, This affirms that the authority of this message does not come from the messenger, sino de Dios. rather it comes from God. Y aquí podemos ver una pequeña aplicación. And here we can see a short application. Hoy en día vemos predicadores que buscan títulos y reconocimiento, In today's age, we see preachers looking for their own name, their own title, pero el verdadero ministerio but a true minister no es un asunto de ambición personal, is not
somebody who seeks self-ambition, sino de obediencia al llamado de Dios. rather somebody who seeks obedience to the calling of God. Como un embajador, hermanos, As an ambassador, no habla en su propio nombre, he does not speak in his own name, sino en el nombre del país que representa. rather speaking for the nation he was sent from. Así Pablo entonces habla en nombre de Cristo. So then Paul speaks in the name of Christ. Otra frase importante, Another important phrase, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God. Pablo estaba consciente que todo en su vida, Paul was conscious that everything in his life, su conversión, su misión, su sufrimiento, his conversion, his mission, his suffering, estaba bajo el plan de Dios. it was all under the plan of God. No fue elegido por una votación humana ni porque fuera muy popular. He was not chosen by a group of men or because he was popular. Fue por la voluntad soberana de Dios. He was chosen by the sovereign will of God. Por ejemplo, hermanos, For Pablo example, brothers, Pablo quería predicar en Asia, Paul wanted to preach in Asia, pero el Espíritu lo llevó a Macedonia. but the Spirit took him to Macedonia. Esto lo podemos ver en Hechos 16, And this we can see in Acts 16, del 6 al 10. from verses 6 to 10. Cuando seguimos la voluntad de Dios, llegamos donde Él quiere, When we follow the will of God, we follow where He wants us to go. no donde Pablo quería o donde nosotros queremos. We don't go where we want to go. ¿Aceptamos, hermanos, la voluntad de Dios en nuestra vida, Brothers, do we accept the will of God in our lives, aun cuando no coincide con nuestros propios planes? even when it doesn't coincide with our will? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, and our Timothy, our brother. Otra persona bastante importante en lo que era el ministerio del apóstol Pablo. Is another important brother in the ministry of the apostle Paul. Y como ya mencioné al principio, And as I said in the beginning, no es casualidad. this is not an accident. Aunque Timoteo no era apóstol, Even though Timothy was not an apostle, Pablo lo presenta con afecto y reconocimiento. Paul mentions him with care and with importance. Era su colaborador en Cristo. He was his co-worker in Christ. Timoteo es ejemplo de fidelidad silenciosa. Timothy is an example of silent faithfulness. Como muchos hermanos en la iglesia que no son vistos, pero sostienen la obra. Like many brothers in the church who are not seen, but they sustain the ministry. Podríamos decir que en la obra de Dios no hay rangos de importancia, We can say that in the ministry there's no ranks of importance, sino funciones distintas. rather there are different functions. Todos somos necesarios. We are all necessary. El ministerio no es de superestrellas, The ministry is not made up of superstars, sino de colaboradores en Cristo. rather it's made of co-workers in Christ. Esto es lo que podemos ver de lo que es el punto número 1. That's what we can see for point number 1. Ahora podemos ver lo que es el punto número 2, Now we can go to the second point, lo que conforma el versículo 2, la primera parte, what we see in the first part of verse 2, la identidad de la iglesia. the identity of the church. Palabra importante, hermanos, santos. The important word, brothers, the saints. Santos no significa perfectos y sin pecado, Saints does not mean perfect and without sin. sino algo que ya conocemos, apartados para Dios. Rather, it means set apart for God. En el Antiguo Testamento, los utensilios del templo In the Old Testament, the tools of the temple, eran santos porque estaban dedicados al servicio de Dios, they were holy because they were dedicated to the service of God, no porque fueran moralmente buenos not because they were morally good o perfectos. or perfect. Un ejemplo, hermanos, An example, brothers, el carbón sacado del fuego the carbon taken out of the fire queda marcado con un color distinto. is marked by a different color. Así el creyente lleva la marca de haber sido apartado por Dios. So also the believer is marked by being set apart for God. Nosotros, hermanos, Us, brothers, somos santos no por méritos, we are saints not by our own merit, sino porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. rather because we have been washed by the blood of Christ. Esto es algo que ya se ha enseñado aquí en la iglesia, That is something that has been taught in this church, el que todos los que somos apartados para Dios somos llamados santos. that all of us who are set apart by God are called saints. Pero en Colosenses
But in Colossae, o más bien los hermanos en Colosas, or better said, the brothers in Colossae, además de ser santos, rather than just being saints, Pablo los llama fieles. Paul calls them faithful. A los santos y fieles hermanos en Cristo. To the saints and faithful brothers in Christ. Ser fiel no significa permanecer firmes, To be faithful does not mean to stand firm confiables, or trustworthy. constantes. It does mean to stand firm, trustworthy, and constant. Los hermanos en Colosas The brothers in Colossae enfrentaban falsa doctrina, were fighting against false doctrine, gnosticismo, judaizantes, etc. Gnosticism, Judaizers, etc. Pero a pesar de todo ello, But even in the midst of all of that, Pablo los reconoce como fieles, Paul recognizes them as brothers, hermanos fieles. as faithful brothers. Si alguien describiera nuestra vida cristiana, hermanos, If somebody were to describe your Christian life, brothers, diríamos que somos fieles. would they say that you're faithful? La fidelidad hoy no se mide por grandes logros, Faithfulness today is not seen in great works. sino por perseverar en lo pequeño. Rather, it's seen in small perseverance, Orar como lo vamos a hacer el día de hoy, praying like we do today, congregarnos, congregating, obedecer obeying, y testificar. and testifying. Otra palabra importante, una frase más bien. Another phrase that is very important, En Cristo, en Colosas. in Christ at Colossae. Aquí vemos lo que es una doble ubicación, Here we see two locations. lo que en el griego se le conoce como esfera, In Greek, it's known as a sphere, lo que nos dice que son dos lugares. which is two locations. Notemos la doble ubicación aquí. Let us note the two locations here. Físicamente estaban en Colosas, una ciudad pequeña y sin gran prestigio, Physically, they were in a small city of Colossae, not of grand prestige, y espiritualmente estaban en Cristo, and spiritually, they were in Christ, que es su verdadera identidad y también la nuestra. which it was their true identity and also our true identity. Ahora, no importa lo pequeño o insignificante que parezca donde estamos, Now, brothers, it does not matter how small or insignificant your town is, nuestra mayor identidad está en Cristo. our greater identity is in Christ. Podemos estar en Nogales, We could be in Nogales, en nuestra colonia, in our colony, en nuestro trabajo, in our jobs, pero lo que define nuestra vida but what defines our life es que estamos en Cristo. is that we are in Christ. Un pez, hermanos, A fish, brothers, la mayoría, ¿no? Vive en el agua, well, the majority of fish, they live in water, pero si lo saca se muere. but you take them out of water, they die. El creyente vive en Cristo, esa es su agua. The believer lives in Christ, that is his water. Si se aparta de él, If he's departed from Christ, no puede vivir he espiritualmente. cannot live spiritually. Tal vez algunas personas nos pueden decir, yo puedo vivir sin Cristo, Maybe people can say, oh, I can live without Christ, pero están muertos but they are dead espiritualmente. spiritually. Punto número 3, hermanos, We arrive to the third point. que esto es ya la parte final del versículo 2. This is the last part of verse 2. Gracia y paz a vosotros, Grace to you and peace de Dios nuestro Padre from God our Father y del Señor Jesucristo. and the Lord Jesus Christ. O, bueno, sí, del Señor Jesucristo. Palabra importante, hermanos. Important word here, brothers. Gracia. Grace. Esto es algo que ya se ha enseñado bastantes veces en la iglesia, pero no está de más recordarlo una vez más. This has been taught many times in the church, but it does not hurt to remind you guys. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Grace is the unmerited favor of God. Todo comienza en la vida espiritual con la gracia. Everything in the spiritual life begins at grace. En Efesios 2:8 nos indica lo que es la salvación. In Ephesians 2:8, it tells us what is salvation. En 1 Corintios 15:10, el servicio In 1 Corinthians 15:10, it tells us what is service y la perseverancia. and what is perseverance. Estas tres cosas, hermanos, These three things, brothers, no pueden comenzar si no tenemos gracia. cannot begin if there is no grace. Nunca olvidemos, hermanos, Let us never forget, brothers, que estamos en pie solo por gracia. that we are standing only because of grace. No hay espacio
there is no space para el orgullo espiritual. for spiritual pride. Como una persona, hermanos, que está en situación de calle, As a person who is in the streets, a beggar, que recibe pan o recibe alimento who sin poder receives pagar. bread, who receives food without paying. Así nosotros recibimos todo de la mano de Dios. That is how we receive everything from the hand of God. Y digo gente en situación de calle porque ellos, al igual que nosotros, no tienen nada que ofrecer. And I say beggars because beggars do not have anything to offer. Eso es la gracia. And that is grace. Siguiente palabra importante, paz. The next important word, peace. No es simplemente ausencia de guerra, It's not just the absence of war, sino, como dice en el Antiguo Testamento en hebreo, but shalom. as we see in the Old Testament in Hebrew, it's shalom. Y shalom no es simplemente ausencia de guerra tampoco, And shalom isn't also just absence of war. sino plenitud, reconciliación con Dios Rather, it means fullness and reconciliation with God o armonía con Él. and even harmony with God. Jesús dijo Jesus said en Juan 14:27, in John 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. my peace I give, my peace I leave with you, not as the world does. ¿Dónde buscamos nuestra paz, hermanos? Where do we look for peace, brothers? ¿En nuestros logros In our works, o relaciones in our relations, o en el dinero? or in money? La verdadera paz solo está en Cristo. True peace is only in Christ. Como una tormenta, hermanos, As such, in a storm, puede estar fuerte afuera, a storm, it could be como, very powerful outside, como si fuera un huracán, as if it was a hurricane. pero si el corazón está en Cristo, But if your heart is in Christ, hay paz en medio de la tempestad. there is peace in the middle of the storm. Y esta paz que nos dice el Señor Jesucristo, And this peace that the Lord Jesus speaks of, que estamos en plenitud, reconciliados y en armonía con Dios. we are full and we are reconciled with God and we are in harmony with God. Entonces, tenemos estas dos palabras importantes, gracia y paz, So we have these two very important words, grace and peace, que son bastante usadas y repetidas por el apóstol Pablo en sus which salutaciones. are very used and repeated by the Apostle Paul in his letters. Pero, ¿cuál es la fuente de esta gracia y esta paz? But what is the fount of this grace and peace? Pablo aclara, Paul clarifies, esto no viene de Roma this does not come from Rome ni de un líder humano, or a human leader, sino de Dios nuestro Padre rather it comes from God our Father y del Señor Jesucristo. and Jesus Christ our Lord. Todo don espiritual, hermanos, Every spiritual gift, brothers, tiene un origen divino. has a divine origin. La iglesia, hermanos, al igual que Colosas, The church, brothers, in the same way Colossae, o sea, nosotros también, even us today, no dependemos de recursos humanos, we don't depend on human provision, sino de la provisión de Dios Padre y del Hijo. rather we depend on the provision from No God de la our Father. ofrenda We don't depend on offerings o de alguna influencia que pueda tener nuestro líder or any influences that we can have o los colaboradores en la iglesia, or the people in church. sino de la provisión de Dios Padre y del Hijo. Rather, we depend exclusively from God our Father and the Lord Jesus Christ. Tres cosas que podemos ver en estos dos versículos. Three applications we can see from these verses. El Señor, hermanos, The Lord, brothers, a través del apóstol Pablo, through the Apostle Paul, en lo que parecería una simple salutación, and what would seem as a simple greeting, nos dice estas tres cosas. he says to us these three things. Primero que nada, al igual que Pablo, The first thing, in the same way as Paul, debemos reconocer nuestro propio llamado, we should recognize our calling. como he escuchado que dicen en el seminario, As I've heard it said in the seminary, todos los pastores son cristianos, all pastors are Christians, pero no todos los cristianos son pastores. but not all Christians are pastors. No es que todos sean llamados al ministerio, al It's not- pastorado, It's not that all are called to the ministry of pastoral pero ministry, cada uno de nosotros tiene su propio llamado. but each and every one of us has their own calling. Y más que un llamado, es un llamado en la iglesia, And more than a calling, it's an opportunity to serve in the church. a servir dentro de la iglesia primero To serve in the church first and foremost, y después allá afuera. and then outside. Pablo Paul confiaba que Dios trusted that God nos puso donde estamos put us in where we are por la misma voluntad de Dios. because it was His will. Ahora, como mencioné un poco antes, And as I mentioned before,
No tiene que ser un ministerio que se vea. It doesn't have to be a ministry that is seen by all. Puede ser algo que tal vez los hermanos no lo vean, It could be something that not even the brothers see, pero es tan importante como el que está predicando. but it's as important as the one who is preaching. Esa es la primera cosa, hermanos. So that is the first thing, brothers. La segunda es The second is que debemos abrazar nuestra identidad. that we should embrace our identity. Somos santos We are saints y fieles and faithful en Cristo. in Christ. Aunque estemos en un lugar pequeño o difícil, Even though we're in a small place, a difficult place, como podríamos decir que, incluso yo lo he llegado a pensar, hermanos, and even I've come to think, brothers, es muy fácil para los hermanos que predican, ellos están todo el día rodeados de la palabra, that, oh, it's so easy for the preachers to preach because all day they're surrounded by the word. hablando acerca de la identidad, ¿no? I'm speaking about the identity again, En comparación de una persona que tiene un trabajo secular, como lo llamamos. in compared to what we would say somebody who has a secular job. Pero, hermanos, But brothers, aquí se nos indica here it tells us que a pesar de lo difícil que esto sea, that even though it's difficult, tenemos el descanso en Cristo we can rest in Christ y abracemos la identidad que tenemos en Él. and we can embrace our identity that we have in Christ. Más en estos días, hermanos, Even more in these days, brothers. que ha estado tan difícil para los que se hacen llamar cristianos. Yeah, that it's been difficult for those who call themselves Christians. Y después de esta segunda cosa, And after the second point, hay una tercera, there's a third. que es que debemos descansar This is we should rest en la gracia y en la paz. in grace and in peace. Dejemos de depender de nosotros mismos Let us stop depending on ourselves y recibamos lo que Dios da and let us receive what God gives gratuitamente, freely, como los mendigos que somos espiritualmente. such as beggars that we are spiritually. Y en conclusión, hermanos, And in conclusion, Pablo en un saludo breve Paul, in a short greeting, nos recuerda que he reminds us of this. el ministerio cristiano está bajo la voluntad de Dios, Christian ministry is underneath the will of God. que la iglesia está definida por ser santa y fiel en Cristo, That the church is defined as being saints and faithful in Christ, no por su ubicación terrenal, not for their earthly location. y que la vida cristiana se sostiene en la gracia And third, that the Christian life is sustained by grace y paz que vienen de Dios. and sustained by the peace that comes from God. Esta salutación, hermanos, This greeting, brothers, no es un simple protocolo, it's not simple protocol. es una proclamación Rather, it's a proclamation de identidad, of identity, propósito purpose, y bendición. and blessing. Que como iglesia, hermanos, As a church, brothers, vivamos cada día let us live every day conscientes de quiénes somos en Cristo conscious of who we are in Christ y de lo que recibimos en Él. and of what we receive from Him. Vamos a orar, hermanos. Let us pray. Señor, te damos gracias por este día, Lord, we give you thanks for this day, por nuestros hermanos que vienen de Estados Unidos, for our brothers who come from the U.S., por nuestros hermanos que somos aquí parte de la iglesia. for the brothers who are here that from the church. Te pedimos, Señor, que podamos aplicar estas verdades, We ask you, Lord, that we could apply these truths que como se ha dicho, as it has been taught, no leerlo simplemente como un protocolo, not just to read it as protocol, sino como lo que es rather to read it as what it is, tu santa palabra. your holy word. Te pido, Señor, We ask you, Lord, por las peticiones que también van a ser expuestas en un momento más, for also all the petitions that we are going to share in this time, y por nuestros hermanos que nos visitan, and for our brothers who visit us, que estén bien en la estancia, que van a estar aquí en México, that they would have a good stay here in que Mexico, puedan volver con bien a sus hogares, that they could return to their houses well, al igual que todos nosotros esta noche. even as all of us tonight. En tu bendito nombre, In your holy name, Cristo Jesús. in Christ Jesus. Amén. Amen. Gracias, hermano.